आज को माछ आनी ଶେଉଳ ମାଛ ଆଣିଛୁ ବା ବେସର ଝୋଳ ହବ ଆମ୍ବୁଲ ପଡି केमती लागिबो ପୁରା ଟକ କେମିତି କଣ केते सुंदर भाबरे माँ काटी पकौजी हमको आसेनी काटी ହଉନି ବେସର ଦେଇ ଝୋଳ କରିବା ଟକ ଖାଇବା ପୁଣି ଆଉ କଣ ଶେଉଳ ମାଛ ପାଇଁ ଏବେ ବେସର ବଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ କିନି ଆମେ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଏବେ ମସଲା ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। मैं आलू पकला आलू आमर हो गलानी ताको काढ़ी दबा माटी आलू आमर हो आसिलानी एबे काढ़ी दबा पियाज आमर हो गलानी अभी बेसरटा देदेबा मसला हो गलानी अबिका बिलाती दबा एबे आमे हळदी देदेबा जेहेतु आमे मसला रे जीराटा को बाटी नथिले अबिका आमे जीरा गुंडटा देदेबा अबिका बड़ आलू आलू को टिके मसला रे कषिदबा अबिका आमे मसला रे पानी देदेबा अबिका आमे लुण देदेबा पानीटा फुटी गले तापरे आमे माछटा को पकेदेबा तरकारी आमर फुटी गलानी अबिका संतुली थिबा माछटा को पकेदेबा अबिका आम तरकारीटा फुटी गलानी धनिया पत्र देदेबा अबिका आमर शेउळ माछ बेसर तरकारी रेडी गलानी चलो खाइबा।